When you say Sagada, oh Sagada, we have to go to Sagada and drink coffee. It is a unique place. For one thing that we selected it because it is a tourism. And then most tourists like Sagada coffee. Idi, basta ti panang boyami ti kape ket kape lang kasla traditional nga. Anya nga naimo mo lang magdita. So, kapilat ta. Hanggang na nga naigtan kami piman ti Gundaway nga tinarget ti Carlton Hardik nga agmula iti papintason ti mula. When we went there are 10-year-old trees, which is already very difficult to harvest. And most of the old people are the ones harvesting, so they use ladder. Those are the things that we found out that we have to improve the practices of the farmers. Timete pagyamanan iti ad-adal nga inyeg ti Carlton Hardik. Napintas piman so ididamo ket basta ti inkaskas tami ket mula nga mula. Ti amumila ang ket kapi. Ngam idi in my da adu ti technologies nga insuro da adun nga trainings nga ekwada isu nga sinungsunggaban miya ken ni manang apan naki ti training isu nga ada to pati mangkuna nga ala no awan da ket kapi man ang tinapananda nga training isu siguro nakitan ti kwa agencies nga ala da kana nga training ket ada dagito ida isu na inayaban na da kami nga ag-train ti coffee farmer technician. Isu nga jaymin nga apply ti jay technologies nga kaskas tami kun jay na ad-adal mi pa nga sarili mi nga inad-adal inayon mi nga isuro mi. There are two phases of this. So the first one is production of Sagada coffee using SNT interventions. And the second one is we cannot just leave na hanging yung production if there's no market. The first modality is science and technology community-based farm on Sagada coffee production. And the second one is we thought that we should go further, not only for the production side, but to help them on the market aspect. So we have the Technomart. At least we have to cycle to observe that there is consistency in the production. The agencies who are involved here is the Benguet University, the Department of Agriculture, the PhilMec, the Department of Trade and Industry, but they came later for the marketing of the product. It was really a conglomeration of these agencies that also helped made this project a success. We found out based on our survey, prior to the project, we found out that they do not put any fertilizer. They may put it if they have pig dung, if available. But they do not do any interventions for that matter. Ti sakit ti farmers ditoy bulsa. Talaga nga diya ti sakit mi koto nakaraman pi man ti mula mi idian nya adain yung ti pikar nga abuno. Sadan to nakaraman ti abuno. Daytoy alnos isuda ti tinmul tulong nga nang pakpakan kadag dito da kapimi. Ta anya nga pi man ke awan mo ti paghugutan mi ti sabali nga ialam mi ti kwa abuno. Diyay no ada ti maiyala ti abuno ija kami lang nga makaabuno. Iso nga kwa ta kasapulan mo't garod. Adati existing nga kapimi. Kat diyay apit medjay han kami nga interesado nga agwa we are more on 3-in-1 pailaeng. Kat ti kastami ekot no adati taga kwa nga umayag ang angkat itud mi nga midi nagkwa kami ti kaping na amuan mi met lang ti health benefits na student na met lang ti puro nga Arabica coffee. Hami nga ilaklakon. Ijay kami nga isong enrugay mi ijayan ba kalso lang basit ang ganamot lang agbeer dagito in mula mi 3 to 5 years sa kami to agpaado iti ininuman. Idi nagbunga anti kape, syempre damdamo basbasit
Ijamin nga rin ang mananan ti kasam iti naglingling utan ni ay nagpintas gayam insuro da jay recording. Iso nga kasla nga jay 53 nga kasla kami nga nag-adalan. Ijamin nga nakita ta shock idi in lalas insisegregate ko nga jay nang imulak jay wildlings nga kape kan jay sowed na nursery kat ijay ko nga nakita nga basbasit nga agpayso jay panagbagas nga jay wildlings kumpara ijay na nursery madimin nga ilako ngam idi mat nagbum nga adadun ti bagas ti kapimi naramanan min ti katas na nga ada kwarta ada ti ito ti ubing nga paglako na ti usarena gamit na nga mapan school ket dakkel nga benefit diyay income additional income talaga. Timot farmer, iso dayto ti office na ti farm. Iso nga every now and then ket agpaspasyal kami ti kapian mi. Ket no adda ti makita mi nga kastoy nga naglaylay agsuspit sa kamin something is wrong. So nagoyo din tayo daytoy pak kunana wenta na ataki gayam iti stem borer. Di lang taawanan ditoy ti maray. Ti maray. Ti daduma matrace up no imo nagditoy ket kami nga beta kami dito ket adayjay either red stem borer data wenno puraw ngamhan mi nga makontrol data tati habitat na gami ket alnos ti nursing shade ti kapi data ti maabakan mi ta ure no kastoy nagado ti bunga na no in mine stem borer babay minus income. So daytoy awanan ti sirbina alaunan daytoy kun diye ko ma pellets na jay tapuuran iso diye ti control lang ti stem borer. Daytoy ket 7 years. 7 years ket agbiberan siya. Ket daytoy kasapulan nga maikat daytoy soccer nga. Diye daytoy tanagkatanti kwa. No apay nga katin daytoy ti adado ti susupen nga nutrient. So nga mas natabtaba daytoy do dagitoy branches gapo nata inbubukod na ti nutrient. Ngem before nga nagtubo daytoy ket nakkapan naputid daytoy shoot na tapno hanpay lang nga matidog. Tapno DJ nutrient na umay dito yung branches kan uusaran daytoy berries. So nga, no umay manan ti chimpo kat adata agtubo ditoy, umay manan ti farmer nga mangikat ti jay soccer. Daytoy shade, kasapulan nga, no nagbeer gaminon ti kape, kasapulan ti adado nga sunlight. Isu nga agbawas tayo ngay. Agfining tayo tapno kastakot makapenetrate ti sunlight iti kape. Isu nga dagito dani. Maikat. Ti harvesting mo, ti isorsoro mi iti kwa participants jay pick ripe ngay. Dito'y kwa. No hanpay lang nga nalom jay puna ngay. Han mo nga alaen. Iso nga kita jay talaga nga nagga-red. Yan. Ganon. Ikat naman ita. Like this Ay red twist mo. Dito'y mabalin na dito'y. Dito'y at least red amin. Awan jay yellow na ya. Nga nag-yellow. I-twist mo mo nga ikatan jay. Nagkwaan na. Kasapulan nga kwa selective di ikasta tayo. Han nga stripping. Kitan tayo garo kat tigay sa pailaang. Handa nga mahal nga bigbigla. Iso nga selective pailaang. Kasla nga pilihan tayo lang jay. Ihanpik tayo. Dito'y kat hanpay lang nga mabalin dito'y. Isu nga jay te kasapulan jay refractometer. Kasapulan ti refractometer tapno kastakot maalam ti gusto nga kasta ko mahan nga kasjay.
ayuanan mo tla ang ti kape. Tapos ti panaga haan mo nga palabsen ti 24 hours no nagpik ka. Masapol nga i-process mo nga dagos ta i-ferment mo. No, ag-harvest tayo, kat pasara i-rainbow mi. Ipiliin mi, i-sort mi di agpaparehas. Di agpaparehas di jay. Dagito agpaparehas. So, ito alaan ti sugar content na. Usaran tayo ito yung refractometer. Alaan tayo, i-squeeze tayo lang. Ito ni surface. Squeeze in i-slide. Tapno mapuno isuna. And then, i-close. Kat siripan. Siripan man, friend. Noan niya ti iparwar ng sugar na. No, 20. Mas ti mayat nga bricks na dahito. Itati nagana dahita sugar content na kat bricks. Dapat 16 above. 16 and above. So, dahita nga 20. Outstanding ang dahita. No, 15. Agbitbitin pa ilaan. When you start to provide farmers with the technology, you have to stay with them, live with them until the project is finished. Not only providing what they need, but really to show them that by providing that, we do not only provide that because it's a government subsidy. We have to see to it that it is really the need of the farmer. It is that's just merely providing them. Because in the end, we saw that in this project, we saw that it was really, the coffee is really in their heart. So they really have to work with the coffee because it is their way of life. And the coffee is so, according to them, without the coffee, there's no life. Actually, no assistant mi kani dayto iti farming no iti bagbagi mi. Not ate kami pa kadag iti participants mi. Wunta ada kami dyan nga isusuro, no maminsan mi nga masango ti farms min. Ti farms da no makita mi ay kasla nga mabayin kami ta isuda mo ti adado isuda ti kasla iti dagita suckers ket nasisigud nga naikat kanya da. Ngam diya ati joy mi nga ada ti mang araramid iti insursuro tayo. Eager kami latang adal pay no anya pa ti ikastada nga ibagada nga may manun nga technology kasjay kaslang open kami latang apan adal pay tapno adu pay ti maisuro mi kun ma-apply mi iti farms mi.